Chciałbyś tak zjechać? Chcę. No ty wolisz tak siedzieć, nie zamówić nic. Zobacz, jak to jest też. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Tante sai, pensare un poco a noi, non siamo insieme mai, ora sì, ora qui. Soli, la pelle come un vestito, soli, nel cuore guarda chi c'è, io e te, soli, le briciole nel letto, soli, ma senti un po' e poi non mi deludi mai, è così che soli, lasciamo la luce accesa, soli, tagliando il panino in due, io e te, soli, contento che si è fermato, soli, però Uno hilo se podría hacer correr. No, ahora nosotros hablando que todo. Calle, toda, la pedazo. No. Ciao. Čekaj samo da prođu ovi ljudi. Prođi ljudi samo. Kad prođu, a gledaj da se vidi ovaj natpis sa Marcom, da se vidi? Može, 3, 4. Combien on a fait de kilomètres? Może śmieci Nie zapraszali. Jak grzecznie. Ten auto, nie pewien do końca swoje. Anche perché non hai messo una borsa per il
Poteva cambiare Non stava chi è? Non stava chi? Non ho cioffer. Hanno sparato la Isabella. Perché non prende? No, per dire. José, moi je passe à l'intérieur. Per favore. Vai amore. Sì, perché ieri sera ho fatto Silja, czekaj. cash without receipt. Certo, no. Teraz muszę zdjęcie. Trzymaj ten telefon. Visitare questo trucco piccolo e bello. Salve, dovete visitare questo tour piccolo. Questa è la pasticceria. Tutaj masz skarbonkę. W ogóle kręcona to jest która jest pusta. Jak zapełnisz tą skarbonkę dłużnika, to wtedy
Eso dice 3. Pero debería decir Julia Resort. Değil. Ay, chécatele la umbra. Me la faccio in chirurgia, però mi fa cambiare storia. Masz co byś chciał? Pić? Jeszcze raz. Mleko byś chciał dostać. Come l'abbiamo preso? Tre
C'est moche. Il y a des marches. Et bien sûr que c'est
powtarzasz. 아, 내가 찍을까? 아니, 아니. Evo ga ovaj.